Basta dol, tayo. Agoy! Dolor. Unsa man? Oh, mo tayo ko. Tayo na ko. What you wanna see? Agoy, ang kilikili. It's disgusting. Uy, hindi nag-charge. Puta. Gago talaga. Uy, hindi nag-charge. Kala ko puno na. My God. Tina-charge ko yung isa kong cellphone. Di pala nag-charge. Puno na. My God. Palpak! Ines, respect short video. Hello. Ratan Harihan. Hello. Ngam sa mandol. So may premyo ato kay nitindog naman ko. Natoy premyo wala. Wala kay premyo lagi. Di ta ganahan na. Dapat may premyo. My price. Excuse me about my tummy. I'm full. Busog ang person. Wala lang, doll. Nalamian na ko. Hi, Oppo. My goodness, I miss you. How are you or have you been? It's been a long time, my dear. May love shout out to you. Guys, bigyan niyo naman ako ng like. Sakit ng tiyan ko. Naghanap na yata itong ibang tiyan. Kumusta ka, mahal? Okay lang taon, malaban sa buhay. Oo, doll, basta live katanaw ko kay malamian ko ni Mudol. Uy, patawad, Lord. Amen. Wala, doll. Nalamian. You know, oh Lord, do you have channel, doll? Tayo ni mo, oy. Don't wanna wake up alone anymore. Giahak ka, wala mo kay subscriber. Ay, wala mo kay video. Anyway, thank you so much for the visit to my live.